बीट्स में आज हम बातचीत करेंगे जियो पॉलिटिक्स पर। चाइना, अमेरिका, इंडिया और वर्ल्ड अफेयर्स। रिसेंटली आपने एक बहुत बड़ा तमाशा देखा अलास्का में, चाइना और अमेरिका के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स की आपस में तकरार की सूरत में। जियो पॉलिटिक्स के बीट्स के इस सिलसिला में आपके साथ भरपूर एनालिसिस करेंगे आज की दुनिया में पावर किसके हाथ में है या पावर की स्ट्रगल कैसे जाती है। सबसे पहले मैं आपको वो तमाशे का वीडियो यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ जो अलास्का में हुआ। Our deep concerns with actions by China, including in Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, cyber attacks on the United States, economic coercion toward our allies. Each of these actions threaten the rules-based order that maintains global stability. That's why they're not merely internal matters and why we feel an obligation to raise these issues here today. When talking about universal values or international public opinion on the part of the United States, we hope the US side will think about whether it feels reassured saying those things. Because the US does not represent the world, it only represents the government of the United States. तो आपने बातचीत सुनी दोनों कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स की। अमेरिका ने कहा कि ये कोई इंटरनल मामला नहीं है यूएस का, चाहे वीगर मुस्लिम्स का मामला हो, तिब्बत की बात हो, हांगकांग की बात हो, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ हैं। और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने फिर किस तरह तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका सिर्फ अपनी बात करे, अमेरिका पूरी दुनिया का नाम नहीं है। तो व्यूअर्स, ऐसी लैंग्वेज आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी जिस तरह चाइना अब लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका के बारे में। इसका कारण यह है कि चाइना इस वक्त ख़ुद एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक और साइबर पावर है। भले से चाइना इस वक्त मिलिट्री में अमेरिका के बराबर नहीं, मगर इकॉनमी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, साइंस टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में चाइना अमेरिका के बहुत करीब है अपनी स्ट्रेंथ में। तो दुनिया में सबसे बड़ी पावर इकोनॉमिक पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर की पावर है, और इसके साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी पर आपकी कितनी गिरफ्त है। आपने इस वीडियो क्लिप में अंदाज़ा लगाया होगा कि चीन के वज़ीर ख़ारजा और चीन के हुकाम की बॉडी लैंग्वेज क्या है और उन्होंने अमेरिका को किस तरह तुरंत और तुरश किस्म के जवाब दिए। ये तमाशा पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन इसी मीटिंग में जो कैमरों ने कवर किया उसमें थोड़ी और बातें भी हुई। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवान ने कुछ कहा और फिर यांग जेची ने भी कुछ कहा। वो वीडियो क्लिप भी आपके साथ शेयर करते हैं। We do not seek conflict, but we welcome stiff competition, and we will always stand up for our principles, for our people, and for our friends. We look forward to discussing all of these matters. 所谓这个网络袭击问题，我想想，网络袭击的能力使用方面，美国都 चीन के यांग जीची जो एक बहुत ही सीजन्ड डिप्लोमेट भी हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के एक बहुत सीनियर रुकन भी हैं, उन्होंने अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को जवाब देते हुए कहा कि साइबर सिक्योरिटी की बात हो या कोई भी बात हो, तो आप फाउंडर्स में से हैं, आप अमेरिकन्स का अभी भी बहुत कंट्रोल है, हमारे ऊपर हैकिंग का और हमारे ऊपर साइबर सिक्योरिटी की थ्रेट्स का इल्ज़ाम ना लगाएं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका आफ्टर ऑल चाइना
को क्यों इल्ज़ाम दे रहा है? इसलिए कि चाइना इस कैपेबल है और चाइना ने माजी में हैकिंग भी की है और किसी वक्त भी चाइना हैकिंग कर सकता है, क्योंकि चाइना की एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ अपनी एजुकेशन में प्रोग्रेस, अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट और अमेरिका के करीब आते आते अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाते हुए अब अमेरिका के लिए चैलेंज बने हुए हैं। अलास्का में होने वाली इस मीटिंग में सिर्फ साइबर सिक्योरिटी या ह्यूमन राइट्स या नेशनल इश्यूज़ की दोनों तरफों की बातचीत ही नहीं हुई, इंटरनेशनल इश्यूज़ पर भी बातचीत हुई। और ह्यूमन राइट्स के सिलसिला में अमेरिका ने जिस तरह चाइना को लेक्चर दिया, तो चाइना ने जवाबन कैसे काउंटर किया। अलास्का की ही इसी मीटिंग से एक वीडियो क्लिप आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ। We'll also discuss our deep concerns with actions by China, including in Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, cyber attacks on the United States, economic coercion toward our allies. On human rights, we hope that the United States will do better on human rights. There are many problems within the United States regarding human rights, and the challenges facing the United States in human rights are deep-seated. They did not just emerge over the past 4 years, such as Black Lives Matter. It did not come up only recently. So we do hope that for our two countries, it's important that we manage our respective affairs well, instead of deflecting the blame on somebody else in this world. तो अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी टोनी ब्लिंकन ने कहा कि चीन में ह्यूमन राइट्स के सिलसिले में अमेरिका बहुत कंसर्न्ड है। तो उसके जवाब में चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि आप अपनी ह्यूमन राइट्स की ज़रा बात कीजिए कि आपके यहाँ ब्लैक लाइव्स मैटर का भी मसला है, आपके यहाँ सिस्टेमिक रेसिज्म का भी मसला है। उनका ये भी कहना था कि आप तो अपने रेसिज्म और अपने ह्यूमन राइट्स के सिलसिला में ख़ुद ही एतराफ़ करते रहते हैं। इस पर अमेरिका के टीवी चैनल्स ने ख़ुद अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी को क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि ये एक तरह से बाइडन सरकार के वीक स्टेट सेक्रेटरी हैं जो डिफेंसिव थे। अगरचे स्टेट सेक्रेटरी टोनी ब्लिंकन का ये भी कहना था कि हम तो अपने इश्यूज़ को मानते हैं, मगर चाइना अपने इश्यूज़ को नहीं मानता। अमेरिकन्स पूरी दुनिया से जब ये बात करते हैं और ख़ास तौर पर जब उनकी डेमोक्रेट्स की हुकूमत होती है, तो तब वो कहते हैं कि हमें अपने ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ का एहसास है, मगर वो स्टेट इम्पोज नहीं है। चाइना के ह्यूमन राइट्स इशू चाहे तिब्बत में हो, चाहे सिनकियांग में हो, चाहे हांगकांग में हो, वो सब स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के स्पॉन्सर्ड होते हैं। लेकिन कुछ कमेंटेटर्स ये भी कहते हैं कि अमेरिका को और चाइना को अपनी मोरल सुपीरियरिटी को कायम रखने के लिए ये बातें करने का शौक़ है। लेकिन हकीकत ये है कि डेमोक्रेसी में वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर ह्यूमन राइट्स एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड ने पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स डेमोक्रेसी को बहाल करने या कायम करने की हमेशा बात की है। अगरचे ये अपनी जगह पे एक रियलिटी है कि अमेरिका को या वेस्टर्न वर्ल्ड को दुनिया में जहाँ कहीं डिक्टेटर शूट करते हैं तो वो उन डिक्टेटर्स का भी साथ देते हैं, तब वो ह्यूमन राइट्स की या डेमोक्रेसी की बात नहीं करते। तो ये सारा कुछ चेरी पिकिंग का मामला है। ये भी कमेंटेटर्स का कहना है कि ये असल में चेरी पिकिंग ही है। ह्यूमन राइट्स की जो गर्मा गर्मी चीन और अमेरिका के बीच में हुई, कुछ ह्यूमन राइट्स की बातें भारत और अमेरिका के दरमियान भी हुई, लेकिन वो बातें ख़बरों का हिस्सा तो बनी,
لیکن زیادہ بڑی بات وہاں پر بھارت اور امریکہ کے بیچ میں بڑھتے ریلیشن شپس کی ہی رہی اور یہی وہاں کا مدعا تھا. اس سلسلہ میں آپ امریکہ کے ڈیفنس سیکرٹری لارڈ جیمز آسٹن اور بھارت کے ڈیفنس منسٹر راج ناتھ جی کی جو گفتگو ہوئی اور وہ پھر الگ سے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کیا کہتے ہیں وہ ایک ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. The U.S. and India relationship is a stronghold of a free and open Indo-Pacific region. हम भारत अमेरिका के कम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की पूरी क्षमता को रियलाइज करने के लिए डिटरमिन्ड हैं. हमारी आज की बातचीत हमारे बीच वाइड रेंजिंग डिफेंस कोऑपरेशन और सर्विसेज के बीच एक्सपेंडिंग मिलिट्री टू मिलिट्री इंगेजमेंट, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और रक्षा के उभरते हुए क्षेत्रों में सहयोग और म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट पर केंद्रित थी. जब बात आती है भारत के अंदर होने वाले प्रोटेस्ट और वहाँ अपोजिशन के शोर शराबे के हवाले से, तो ख़ुद भारत का मीडिया, भारत के पॉलिटिशियन, भारत की सिविल लिबर्टीज़ के ग्रुप्स वेस्टर्न वर्ल्ड को दावत देते हैं कि वो आएँ और वो कमेंट्री करें. उनका ये ख्याल होता है कि इससे भारत की सरकार, ब्यूरोक्रेसी या जो भी उनकी उस वक्त की डीप स्टेट एस्टेब्लिशमेंट है वो थोड़े से एम्बैरस होंगे और इससे अपोजिशन की, सिविल लिबर्टीज़ ग्रुप्स की कुछ माइलेज होगी, कुछ स्कोरेज हो जाएगी. ये उनका ख्याल होता है. लेकिन जो बात अमेरिका कहता है या वेस्टर्न वर्ल्ड कहते हैं कि हमारे यहाँ सिस्टेमिक रेसिज्म नहीं है, अगरचे ये बात भी बड़ी इंटरेस्टिंग है. जो बाइडन जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन्होंने साफ कहा कि हमारे यहाँ सिस्टेमिक रेसिज्म भी है, ये भी उनका कहना था. अब वो प्रेसिडेंट बनने के बाद भी हल्के हल्के शब्दों में कभी कह देते हैं हाँ है, हम इसको काउंटर करेंगे. प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़माने में मुकम्मल तौर पर इनकार किया जाता था कि अमेरिका में सिस्टेमिक रेसिज्म है. रिपब्लिकन्स की सरकारें अमेरिका में जनरली इस फैक्ट को या इस आर्गूमेंट को डिनाई करती हैं, लेकिन डेमोक्रेट्स इस आर्गूमेंट को बाय करते हैं और जो बाइडन की सरकार तो कुछ ज़्यादा ही बाय कर रही है. लेकिन जब ये भारत से बात करते हैं तो भारत को भी इनको जवाब देना चाहिए, कहना चाहिए कि हमारी डेमोक्रेसी में कोई सिस्टेमिक रेसिज्म नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सिस्टेमिक रेसिज्म नहीं. आप तो मानते हैं कि आपके यहाँ सिस्टेमिक रेसिज्म है, हमारे यहाँ नहीं है. लेकिन भारत की तरफ से अभी तक एपोलोजेटिक रवैया सामने आता है, या सरकारें या ब्यूरोक्रेसी या नैरेटिव बिल्ड करने वाले इदारे इस पर खामोशी अख्तियार कर लेते हैं. लेकिन हकीकत ये है कि भारत में भी डेमोक्रेसी अपनी फुल स्पिरिट के साथ है. कभी किसी रियासत ने ये नहीं कहा कि रेसिज्म होगी. अपोजिशन भारत में ये इल्ज़ाम लगाती है भारत की सरकार पे और ख़ास तौर पर मोदी जी की सरकार पे. लेकिन ये भी इस वक्त जियो पॉलिटिक्स का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि आफ्टर ऑल भारत क्यों वेस्टर्न वर्ल्ड को उस तरह नहीं ललकारता जिस तरह चाइना ललकारता है. किसी हद तक तो ललकारना पड़ेगा. चाइना तो सिस्टेमिक स्टेट स्पॉन्सर्ड डिस्क्रिमिनेशन करने में किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ता. इसके बावजूद चाइना अमेरिका और वेस्ट पर अटैक करता है. भारत में तो किसी किस्म की स्टेट स्पॉन्सर्ड डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बेस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद भारत जियो पॉलिटिक्स के लेवल पे अपना ये जो नेचुरल इमेज है उसको भी पेश नहीं करता. ये भी कुछ कमेंटेटर्स शिद्दत से महसूस करते हैं. इसी हवाले से रिसेंटली जब अमेरिका के स्टेट डिफेंस सेक्रेटरी लॉर्ड जेम्स ऑस्टन ने भारत का दौरा किया तो उन पर भारत के कोट अनकोट लिबरल मीडिया
اور وہاں کی کچھ اپوزیشن کی قوتوں، سول لبرٹیز کے گروہ، امریکہ سے جو ایکسٹریم لیفٹ کے یا سینٹر لیفٹ کے بھی کچھ لوگ تھے، وہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ بھارت میں جا کر وہ بھارت میں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کوٹ ان کوٹ کی بات کریں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس مدعے پہ بھارتی حکام سے بات چیت کی ہے. جب اس نے پوچھا گیا کہ آپ نے پرائم منسٹر نریندر مودی کے ساتھ ملاقات کے دوران یہ بات کی تھی، انہوں نے کہا میں نے وہاں بات نہیں کی، لیکن میں نے کچھ اور حکام کے ساتھ بات چیت کی ہے. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ بہت ڈیوریبل اور بہت آگے تک جانے والی ہے. شاید ڈیفنس سیکرٹری مسٹر لائڈ آسٹن کا یہ کہنا کہ انہوں نے ہیومن رائٹس پہ بات چیت کی ہے، ان کے اپنے میڈیا، ان کی اپنی لیفٹ کی فورسز اور بھارت کی لیفٹ کی فورسز کی دباؤ کی وجہ سے کی ہے. ورنہ جس طرح کی پارٹنرشپ آج کے جیو پولیٹیکل سرکمسٹانسز میں بھارت اور امریکہ کی بن رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے، وہ شاید یہ بات بھی نہ کرتے. لیکن بھارت چین کی طرح اگریسو طور سے امریکہ کو جواب نہیں دینا چاہتا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ بات چیت کرتے رہتے ہیں، ہم دو بڑی ڈیموکریسیز ہیں اور اس پہ بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے. چونکہ بھارت بھی ایک بہت بڑی ڈیموکریسی ہے، امریکہ بھی بہت بڑی ڈیموکریسی ہے. لیکن یہ بات واقعی ہی امپورٹنٹ ہے کہ آئندہ آنے والے سمے میں جب بھی امریکہ ہو، کینیڈا ہو، ویسٹرن ورلڈ ہو، یورپین یونین ہو، جب بھی بھارت سے یہ مطالبہ کریں کہ آپ اپنے ہاں سے کوٹ ان کوٹ جس کو وہ سمجھتے ہیں ڈسکریمنیشن یا ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کو ختم کریں، تو ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا بھارت کے کانسٹیٹیوشن میں، بھارت کی اسٹیٹ اسپانسرڈ سچویشن میں کیا ایسی بات ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ یہ انفیئر بات ہم سے نہ کریں، کیونکہ بھارت کو بھی اپنی پوزیشن کلیئر کرنا ہے. جس طرح ویسٹرن ورلڈ کہتی ہے کہ ہمارے ہاں ایشوز ہیں، بیکاز ویسٹرن ورلڈ بھی چاہے امریکہ ہو، کینیڈا ہو، یورپین یونین ہو، ہیومن سماج ہیں اور ان میں کوئی نہ کوئی ہیومن ایشوز، ڈفرینٹ کمیونٹیز کے کلیشز وہ ہوتے رہتے ہیں جو کم سے کم ہونے چاہیے اور آئیڈیلی تو بالکل نہیں ہونے چاہیے. لیکن ہیومن سوسائٹیز میں آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ہر چیز ایک دم سے ختم ہو جائے گی. اگر ان معاشروں میں بھی یہ ایشوز ہیں تو بھارت کی ڈیموکریسی میں بھی کبھی کبھی ایسے ایشوز سامنے آتے رہتے ہیں. لیکن ان کو اسٹیٹ کے سرے تھونپنا اور ان کو کہنا کہ آپ یہ کریٹ کرتے ہیں، یہ پھر بہت انفیئر بات ہے. کمنٹیٹرز کا خیال ہے کہ اس پر بھارت کو بھرپور طریقے سے جواب دینا چاہیے. خیر، ہیومن رائٹس کی بات ہو، بھارت امریکہ کی بات ہو، چین امریکہ کی بات ہو، لیکن جو جیو پالیٹکس کی صورتحال ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. شروع میں نے جو آپ کو الاسکا کے حوالے سے کچھ ویڈیو کلپس دکھائے، اس سے آپ کو صاف اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ اور چین کے مابین جو تعلقات ہیں اب اور کشیدہ ہوں گے، چونکہ یہ پاور کی جنگ ہے. چائنا امریکہ کے اتنے برابر آن کھڑا ہوا ہے، چاہے اکانومی کی بات ہو، چاہے ٹیکنالوجی اور سائنس کی بات ہو. ابھی چائنا ملٹری پاور میں، یعنی اپنے جو ان کے ہتھیار ہیں اس کی سوفسٹیکیشن میں ابھی امریکہ کے قریب نہیں ہے، لیکن باقی چیزوں میں امریکہ کے بہت قریب ہے. تو جیو پالیٹکس میں یہ اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے امریکہ کے لیے، امریکہ کے لیے بھی اور یورپین یونین کے لیے بھی، ویسٹرن ورلڈ کے لیے بھی. کینیڈا کو بھی چین سے ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے. جب سے کینیڈا کے 2 مائیکلز چین کی ہواوی کمپنی کی CFO کے ہاؤس اریسٹ کے بعد چین کی جیلوں میں بری طرح پریشان ہے. ان تک کینیڈین حکام کی بھی رسائی نہیں ہے، جبکہ یہاں پر چین کی کمپنی ہواوی کی CFO
ہاؤس اریسٹ میں بھی ہیں اور وہ باہر مالز میں بھی اور سڑکوں میں بھی گھوم پھر سکتی ہیں. صرف ان کو GPS اینکل بریسلیٹ لگانی ہوتی ہے. اس سے زیادہ ان کی کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن کینیڈین 2 مائیکلز بہت بری حالت میں اس وقت چینی جیلوں میں ہیں اور ریسنٹلی ان کے بارے میں کورٹ نے جو ہیئرنگ کی وہ ہیئرنگ بھی انکمپلیٹ چھوڑ دی گئی. خطرہ یہ ہے کہ کہیں ان کو ڈیتھ سینٹنس ہی نہ سنا دی جائے. کینیڈا G7 کنٹریز کا ممبر ہونے کے باوجود چین کے سامنے بے بس ہے اور امریکہ سے مدد مانگ رہا ہے کہ امریکہ کینیڈا کی مدد کرے اور ہمارے 2 مائیکلز وہاں سے رہا ہو سکیں. یہ ہے چائنا کی پاور اور میں تو کہوں گا مس یوز آف پاور. لیکن چائنا اپنی اس مائٹ کے ساتھ اب کیسے چیلنج ہو سکتا ہے، یہ امریکہ اور ان کے الائز ہی اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. امریکہ اپنے نیٹو الائز اور ویسٹرن کنٹریز کے الائز کے ساتھ چین کا مقابلہ تو کر رہا ہے یا مقابلہ کرنے کا اعلان کر چکا ہے. دوسری طرف کوآڈ میں آسٹریلیا، جاپان اور بھارت کو بھی ساتھ ملا کے اس ریجن میں بھی چائنا کے لیے چیلنجز کریٹ کرنا چاہتا ہے. لیکن جیو پالیٹکس کی اس دنیا میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا امریکہ اور ویسٹرن الائز جنہوں نے چین کو ایک مائٹ بننے میں، ایک سپر اکنامک پاور بننے میں مدد دی، کیا اب چین کی تھریٹس کو وہ کاؤنٹر کر سکیں گے؟ کیا واقعی ہی جو بائیڈن کی یہ جو سرکار ہے یہ اتنی کیپیبل ہے کہ اپنے پولیٹیکل کریکٹنس کے ورژن کے ساتھ چلتے ہوئے چائنا کو اس کی حدوں کے اندر رکھ سکے؟ اس سوال کا جواب امریکنز کمنٹیٹرز تو دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن دنیا امریکنز کو، ویسٹرنرز کو ذرا اور ٹف دیکھنا چاہتی ہے تاکہ جو امریکنز اور ویسٹرنرز کا کلیم ہے کہ ہم اب چائنا کو اس کی حدوں کے اندر رکھیں گے وہ واقعی ہی ایسا کر سکیں. آج کا بیٹس کا انالیسس جیو پالیٹکس کی اس بہت بڑی حقیقت کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. آنے والے دنوں میں بیٹس میں ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی نئے انالیسز لے کر آئیں گے اور جیو پالیٹکس کے حوالے سے بھی ہم نئے سے نئے انالیسز لے کر آئیں گے. آپ اسٹے ٹیون رہیے beatsforyou.com کے ساتھ.